अरे चढ़ी तू घरे अच्छु? आरे मंत्री महाशय आज हठात आपण मो घर को आसिले जे किछि काम थिला कि मो पाखरे? हाँ महाराज तते डाकिचंती मो सांगरे आसे। महाराज कहतु मते काहेकि डाकिले? अरे चढ़ी तू बहुत भल भल खाइबा रोषेई करुचु। मोर आलू चाट खाइबा को भारी इच्छा होची। तू मो पई आलू चाट तैयारी करी आनी दे। ठीक अछि महाराज मु खूब शीघ्र आपनक पई आलू चाट तैयारी करी आनी देबी। परिबा नियंतु परिबा ताजा ताजा परिबा। काऊ भाई एपटे आसंतु मु किछि परिबा किनिबी। हाँ चढ़ी तू कौन कौन परिबा किनिबु कह। काऊ भाई मते 1 किलो पटल 1 किलो जह्नी आ 2 किलो आलू दियो। अच्छा ठीक अछि चढ़ी ए ने मो पाखरे एबे आलू नहीं मु काली किछि आलू आनी देबी। अच्छा ठीक अछि काऊ भाई। मामा काली काऊ अंकल आलू आनिले मो पई आलू चाट बनै देबो। मते ना आलू चाट भारी भले लागे। अच्छा ठीक अछि मु तैयारी करी देबी। एबे तो स्कूल जा। तापरे काऊ आगो को गला। सबु चढ़ी काऊ पाखरु ही परिबा किनुथिले जोथि पई काऊर भल टंका रोजगार हेउथिला। अरे बा आज तो तुमर बहुत भल टंका रोजगार हेची। हाँ काली अपेक्षा आज मोर 2 गुणा टंका रोजगार हेची। एबे मु आहुरी बेसी बेसी परिबा नै बिकिबाकू जीबी। परदिन सकाळे काऊ पुणी किछि परिबा धरी बिकिबाकू गला। चढ़ी ता पाखरु आलू किनिला। से आलू चाट तैयारी करी राजा चिला पाखकू नै देला। वाह चढ़ी तो हातरे तो जादू अछि। तू बहुत भलो आलू चाट तैयारी करिचु। ए ने तो पुरस्कार। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराजंकर जय हेउ। चढ़ी खुशी रे से पुरस्कार धरी घर को फेरुथिला। रास्ता रे मिट्टू मानक सहतार देखा हैला। अरे चढ़ी तू आज बहुत खुशी खुशी लागुचु कौन हेची की? चढ़ी मिट्टू मानक सबु घटना कहिला आउ तापरे से ता घर को गला। अरे सो तू भी तो आउरी बढ़िया बढ़िया खाइबा तैयारी करि पारो। तू भी चढ़ी परी वीडियो कर। आम वीडियो वायरल हेले आमे भी राजा को पई खाइबा तैयारी करी तांकोठो पुरस्कार नेबा। हाँ तुमे ठीक कहिला। मु आज ही आलू रे नुआ नुआ खाइबा तैयारी करी वीडियो छाड़ीबी। परिबा नियंतु परिबा ताजा ताजा परिबा। काऊ भाई तुमे आलू रखिच? हाँ मो पाखरे आलू अछि। तुमे केते नेबो? मते 2 किलो आलू दियो। अच्छा ठीक अछि ए निया। मिट्टू आलू नहीं घर को गला। काऊ ता परिबा नहीं आगो को गला। से दिन जे भी काऊ पाखरु परिबा किणुथिला से केवल आलू ही किणुथिला। अन्य परिबा तार बिक्री हेला नाही। अरे काऊ भाई आसीगल दियो दियो मते शीघ्र 2 केजी आलू दियो। मो पाखरे आलू नहीं। कथा कोन मयूर भौणी समस्ते आज अन्य परिबा न किणी मो पाखरु केवल आलू ही किणुचंती। तुमे कौन जानी न कि काऊ भाई समस्ते एबे आलू रे बढ़िया बढ़िया खाइबा बनी तार वीडियो करी छाडुचंती। जहार भी वीडियो वायरल होउची से राजा चिलंक पई खाइबा तैयारी करी तांकोठो पुरस्कार पाउची। सेथि पई समस्ते बे आलू किणुचंती। काऊ भाई काली जते बेला आसीबो टिके अधिक आलू आनिथिबो मु तुमठो ही आलू किनिबी। अच्छा ठीक अछि मु काली टिके अधिक आलू आनिबी। काऊ घर को गला। तापरे से आलू किनिया पई शहर को गला। अरे काऊ तू कौन आलू नेबाकू आसीचु की? कह केते किलो आलू नेबू? हाँ मु आलू नेबाकू ही आसीची। अच्छा एबे आलू रो दाम केते? एबे आलू रो किलो 200 टंका। कौन हैला एते टंका? किछि दिन तळे ही मु आलू नेइतिली। आलू किलो तो सेते बेले 50 टंका थिला। एबे आलू रो डिमांड बढ़ी जाईची। समस्ते आलू रे नुआ नुआ खाइबा तैयारी करी वीडियो अपलोड करूचंती। तू जदी एही दाम रे आलू नेबु तो ने जेमिति दुकानी माने आलू नेउचंती आउ किछि दिन परे ही आलू रो दाम 2 गुणा बढ़ी जिवो। अच्छा तेबे एनियो टंका मते तुमरो सबु आलू देई दियो। एमिति काऊ सबु आलू किणी घर को फेरिला। एते गुडे आलू देखी ता स्त्री ताकू कहिला,
ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡେ ଆଳୁ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ଗୋଟେ ଦିନରେ କଣ ତୁମେ ଏତେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ? ଆରେ ଆଳୁର ଦାମ ଯେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଆଳୁ କିଣି ଆଣିବି, ଆଉ ତାପରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଆରେ ବାଃ, ତୁମେ ତ ବଢିଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛ। ହେଲେ ଏତେ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଗହଣା କିଣି ଦେଇଥିଲି ମତେ ସେସବୁ ଦେ, ମୁଁ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିବି। କଣ ହେଲା? ତୁମେ ମୋ ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିବ? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଗହଣା ଦେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ 2 ଗୁଣ ସୁନା ଗହଣା କିଣିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଗହଣା ଆଣି ଦଉଛି। ଏମିତି କାଉ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆଖ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ସେ ସବୁ ଆଳୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ଏବେ 2-3 ଦିନ ଯାଉ, ଚଢେଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ପାଇବେନି ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ସେପଟେ ଚଢେଇ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଆଳୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ସେମାନେ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାଉ ଭାଇ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଳୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦାମ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଳୁ ଆଖପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନେକ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ 1 କେଜିକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତମେ ମାନେ କଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ। ତୁମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଆଳୁ ଆଣିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆଳୁ ଆଣିଦେବି। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଖୁସି ମନରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ରଖିଥିବା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଘର ଭିତରୁ ଆଳୁ ପଚିଯିବାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଏ ତ ଆଳୁ ପଚିଯିବାର ଗନ୍ଧ। ଏ କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୋର ସବୁ ଆଳୁ ପଚିଗଲା, ମୁଁ ଧନୀ ହେଇ ପାରିଲିନି। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? କାଉ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଆଳୁ ରଖିଥିଲା ସେ ଘରଟି ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ପବନ ଆଲୁଅ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଲୋଭରେ ପଡି କାଉ ତାର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଳୁ କିଣିଥିଲା, ହେଲେ ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲ, 2 ଗୁଣା ଗହଣା କିଣିଦେବ। ଏଇ ଆଳୁ ପଚିବା ସହ ମୋର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ବି ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବିନି, ଆଜି ହିଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି।